So hello students, আজি আমার ইংলিশৰ গ্ৰামাৰৰ সেকেন্ড ক্লাস পার্ট 2 লাস্ট ক্লাস মানে ক্লাস নাম্বার 1 আমি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ডিসকাস কৰা হৈছিল অবভিয়াসলি সব ইয়াতে মানে এনেকা নহয় যে এই রুলৰ লগত এই রুলৰ মানে ৰিলেশন আছে তো ফার্স্ট ক্লাস যিসকলে চোৱা নাই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এই ক্লাসটো চাব পাৰে তাতে কোনো বাইন্ডিং নাই তাতে কোনো ৰিলেশন নাই বাট हाँ डेफिनेट बात है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे सपोज 9টা 10টা ক্লাস যেতিয়া হ'ব বাৰু सो अपना मोटामोटी एग्जाम आहिबलगा गोटेकिटा रूल अपना कवर होबो सो ऑब्वियसली आपको हर एक क्लास ही देखना है ऐसा नहीं कि 5 देखे 5 नहीं देखे तब तो आपका इंपॉर्टेंट रूल मिस हो जाएगा है ना सो ओके सो आज हमार क्लास नंबर 2 सो लास्ट क्लास होत आमी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंटर ऊपर बेसिक 10টা रूल्स आमी ताते डिस्कस কৰিছিলো আৰু ইউজেস অফ পার্টিসিপলস এন্ড ইনফাইনিটিভস আমি লাস্ট ক্লাসত স্টার্ট কৰিছিলো এটা রুলে আমি ডিসকাস কৰা হৈছিল আজি বাকি কেইটা রুল ডিসকাস কৰা হ'ব মানে ফ্রম রুল নাম্বার 12 বাট আৰু এবাৰ কৈ দিও যে পার্টিসিপল মানে কি আৰু ইনফিনিটিভ মানে কি ইনফিনিটিভ চাব আপুনি দুটা ইনফিনিটিভ পাব হা ইনফিনিটিভ আপোনাৰ দু ধৰণৰ হয় ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম টু মানে টু ওয়ার্ড এটা ইউজ কৰা টু এটা প্রিপজিশনে টু ইউজ কৰা হ'ব লগতে এটা ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম এই কথাটো মানে হল যেনে ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম v1 যেতিয়া মই লিখিলো v1 মানে হল যেনেকে सपोज আমি জানো गो वेंट गन है ना गो वेंट गन तो गो आपका v1 है वेंट आपका v2 है और v3 आपका हो जाएगा गन ठीक है तो बेसिकली जो प्रेजेंट फॉर्म होता है प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट होल v1 सो इनफिनिटिव माने नॉर्मली আমি সাম যেতিয়া আমি 2 প্লাস কোনো ভার্ব ইউজ করা হবে ভার্বৰ ফার্স্ট फॉर्म यूज करा होगा এটা इनफिनिटिव বুলি কোৱা হয় बट आगे चल के मैंने आज का क्लास में हम लोग देखेंगे और एक चीज होगा ये तो क्या होगा बेयर इनफिनिटिव तो क्या होगा बेयर इनफिनिटिव माने इनफिनिटिव बट ताते टू अपनी यूज ना पाए टू अपनी यूज ना पाबो अपनी विदाउट टू যদি টু থাকে নরমাল ইনফিনিটিভ হবে আর উইদাউট টু যদি ইউজ করা হয় তাতে বেয়ার ইনফিনিটিভ হবে বাট ইউসেজ মোটামুটি সেম বাট ডিপেন্ডিং অন সেন্টেন্স এটো মিনিং চেঞ্জ হয় মানে এটো ইউজ টু বেলেগ বেলেগ হবে আর পার্টিসিপল মানে কি পার্টিসিপল মানে ed en আৰু ing ভার্বৰ লগত en কেতে ইউজ হবে যেনে টেকেন ed en ing सपोज যেনে কলো হারিং হারিড দুটাই হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো ed লগোৱা যায় en লগোৱা যায় টেকেনৰ লগত en লগোৱা যায় হাৰি এটা ওয়ার্ড কলো হাৰিৰ লগত হাৰিড হ'ব হারিং হ'ব হয় না নাই সো এটা ইউজ কৰাৰ পিছত এটা নরমালি আপুনি চাব এডজেক্টিভ হিচাপে আপুনি বেছি ইউজ পাব এডজেক্টিভ মই এটা বৰ বহুত বেছি ডিটেইলছত নকও বাৰু জাস্ট খালি কথাখিনি মনত ৰাখিব যে পার্টিসিপলত বেসিক বস্তু কি হয় ভার্বৰ লগত ed en और ing প্লাস কৰা হ'ব আৰু ফাইনালি এই সেন্টেন্সত এটা এটা এডজেক্টিভ হিচাপে কাম কৰিব এটা এডজেক্টিভ মানে কি এডজেক্টিভ মানে হল নাউন বা প্রোনাউন নাউন আৰু প্রোনাউন কি নাউন হল কিবা নাম কিবা বস্তুৰ নাম राम श्याम एलिफेंट टाइगर एयरपोर्ट है ना कुतुब मीनार এলা গোটেইকেইটা নাম মানে নাউন আৰু এই নামৰ ৰেসপেক্ট নামৰ জায়গা যদি বেলেগ কিবা ইউজ কৰা হয় বাৰে বাৰে ৰাম 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 নিলিখাকে মই হি লিখা স্টার্ট কৰিলো তো ৰামৰ ঠাইত মই হি লিখিলো হি হৈ গল प्रोनाउन सीता निलिखाके मैं सी लिखिलू सी हो गल प्रोनाउन ठीक है तो नाउन और प्रोनाउन का अगर मैं उसका कुछ कैरेक्टर के बारे में उसके बारे में अच्छा खराब क्या है उसका गुण के बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव बात समझे राम इज अ गुड बॉय राम नाउन तो राम के की धৰণৰ লৰা ভাল লৰা এজন गुड बॉय सो गुड हो गल एडजेक्टिव क्लियर ओके आते एक एक करके जाएंगे तो क्लियर होता हो जाएगा कुछ लिखने का जरूरत नहीं खाली বস্তুখিনি খুনি যাব খালি এতিয়া পিছত আকৌ স্ক্রিনশট লৈ লব বস্তুখিনি পিডিএফ বনাই ললে হল আৰু চাব ফার্স্ট রুল আজিৰ ফার্স্ট রুল নাম্বার 12 কি কোৱা হৈছে যে নো আমি সবাই জানো নো এটা ভার্ব হয় নো মানে জানা কিবা বস্তু জানা নো ইজ ফলোড বাই হাউ ওয়্যার व्हेन व्हाई হাউ ওয়্যার व्हेन व्हाई এন্ড ইনফিনিটিভ বস্তুখিনি एग्जांपल দিতে চাব বস্তুখিনি ক্লিয়ার হ'ব আই নো টু রাইট এ লেটার ইনকারেক্ট I know to write a letter incorrect to write obviously to write सब याते 2 plus v1 2 plus v1 because write written तो याते write wrote written so এটা v1 so এটা 2 ৰ লগত write আহি আছে নহয় এটা ইনফিনিটিভ হৈ গল বাট আপুনি যেতিয়া নো আগত যেতিয়া নো থাকিব নহয় নো ডাইৰেক্ট আপুনি ইনফিনিটিভ বহাব নোৱাৰে মাজত আপোনাৰ how বা where when why কিবা এটা বহাব লাগে আপোনাৰ so I know how to write a letter
ठीक है सर, आई नो टू राइट, ये वाला ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, ये आपका हो गया नो। नो और इन्फिनेटिव एक साथ नहीं आ सकता, बीच में आपको एक बॉर्डर देना पड़ेगा, और ये बॉर्डर कौन है? ये बॉर्डर इसमें से कुछ एक होगा, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, डिपेंडिंग सिचुएशन क्या है। बात समझे? ये सिर्फ नो के लिए है, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया आज का पहला रूल नंबर 12। सॉरी, नेक्स्ट होगा अपने नेक्स्ट रूल नंबर 13। এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড দিয়া আছে, যেনেকে আফটার লেট এটা ওয়ার্ড বিড, লেট মানে অ্যালাউ করা, বিড করা মানে বলে না যে আই বিড হিম গুড বাই, গুড বাই কোয়া হল, বিডৰ পৰা আকৌ বিডিং আহে, বিডিং এই যে আইপিএল এর অকশন হয়, বিডিং হয় যে, এটা বিডিংও আহে ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। নেক্সট আহে বিহোল্ড, বিহোল্ড মানে বিহোল্ড, বিহোল্ড মানে কিবা সুন্দৰ বস্তু বহুত সুন্দৰভাৱে দেখা, যেনেকৈ সাপোজ আমি কাশ্মীৰত গ'লো, তেতিয়া আমি এনেকৈ নকওঁ যে আই এম সিইং দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, নহয়, আই এম বিহোল্ডিং দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। মাউণ্ট এভারেस्ट बहुत सुंदर এটা বস্তু, আমার बहुत মনত एकदम মানে बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। बिहोल्ड करना मतलब किसी चीज को बहुत आराम से देखना, ठीक है। ऑब्जर्व माने बहुत केयरफुली देखना, देखने में देखिए, सी माने देखा, कि बात कोई भी चीज को देखना, सी। वॉच, आई एम सीइंग द सिनेमा, केতিয়া নহয়, आई एम वाचिंग द सिनेमा। ऑब्जर्व, किबा এটা এক্সপেরিমেন্টত রেজাল্ট অবজার্ভ করা হয়, आई वाज ऑब्जर्विंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज रिजल्ट বস্তুটো বহুত মাইনিউটলি দেখা বস্তু। কিবা এটা ন্যাচারাল সিনারি বিহোল্ড করা হয়, হয় না, গোটেই কেইটা দেখা, বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন আপনি ওয়ার্ড কেইটা চেঞ্জ কৰিব। যেনেকৈ ইয়াত আপনি ওয়াচ পালে, ওয়াচ মানে সিনেমা বা সি হৈ গ'ল, ফিল কৰাটো জানে, মেক মানে জানে, হেয়ার মানে শুনা। এই আকৌ ইয়াতে হেয়ার, হেয়ার মানেও শুনা, লিসেন মানেও শুনা, বাট ডিপেন্ডিং আপনি কি ইউজ কৰি আছে। আই এম লিসেনিং টু দ্য মিউজিক, আই এম হিয়ারিং দ্য মিউজিক, হয় নহয় নহয়, বাট নট ভেরি মাচ এপ্রোপ্রিয়েট, হয় না। লিসেন করা মানে बहुत माइन्यूटली पूरा मन थन लगाए मैं सुनी, बारू अरिजीत का गाना चल रहा है, तब बाहर में क्या हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सिर्फ गाना ही सुन रहा हो, तो उसको लिसन करना बोलते हैं। अभी माँ का गाली सुन रहा हूँ, कुछ गाली भी सुन रहा हूँ, उधर कुछ भी काम भी कर रहा हूँ, तब हियरिंग, हाँ माँ बोल रहे मैं गाली सुन रहा हूँ, समझे कि नहीं, ठीक है। सो এতিয়া আহক, আই এইকেইটা ওয়ার্ড যেটা ইউজ করা হব, লেট, বিড, বিহোল্ড, ওয়াচ, সি, ফিল, মেক, হিয়ার, উই ইউজ বেয়ার ইনফিনিটিভ। বেয়ার ইনফিনিটিভ, বেয়ার ইনফিনিটিভ অলপ কি কলো, টু ইউজ নহব, তেতিয়া আমি বেয়ার ইনফিনিটিভ ইউজ কৰিম। এইকেইটা ওয়ার্ডৰ লগত আমি সদায় বেয়ার ইনফিনিটিভ মানে টু নাথাকাকে ইউজ কৰিম ইনষ্টেড অফ টু ইনফিনিটিভ। এই টু ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার্ব, এটা আমি ইউজ নকৰো, আমি বেয়ার ইনফিনিটিভ ইউজ কৰিম। যেনেকে আই হার্ড হিম, হার্ড ইয়াতে আছে কিন্তু চাব, হিয়ার, আই হার্ড হিম টু স্পিক, মই ইয়াতে কলো যে হিয়াৰৰ পিছত টু ইনফিনিটিভ নাহে, সো এই টু ওয়ার্ডটো ইয়াতে নাহিব বাৰু। আই হার্ড হিম টু স্পিক অন সেভারাল সাবজেক্টস, এটা ইনকারেক্ট, কারেক্ট কি হ'ব, আই হার্ড হিম টু বাদ দিয়ক স্পিক, এটা हो गया बेयर इन्फिनेटिव, समझे। आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। हाँ, अभी मैं कल भी ये चीज बोला था, मतलब कल के क्लास में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यदि आपनलोকৰ ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়ামৰ পৰা বিলং কৰে, एसामीज, बांग्ला, बोडो, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा बोरिंग चीज है, और ये मैं खुद मानता हूँ। मैं जब प्रिपरेशन কৰিছিলো तो इमान डिटेल्स मैं केতিয়া শিকা নাছিলো বাৰু, हाँ, बट क्या था कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम से था तो प्रैक्टिस करते करते हाँ लगता है, कल जो बोल रहा था गट फीलिंग आता है कि ये होगा, वो हो जाता था। लेकिन अपने ऑब्वियसली रूल केटा मनत रखा प्रयोजन, और रूल केटा यदि मनत राखिब एटु अकल प्रैक्टिस। बिकज आपनाक यदि मैं कय ककसन रूल नम्बर 13 কি আছিল, सर रूल नम्बर 13 বা কি আছিল, এই ওয়ার্ড কেটা আছিল, হিন্ট দিলো, তথবা मनत পৰা নাই। বাট যেতিয়া আপুনি সেন্টেন্স পাব না, ও এনেকে কিবা रूल পাইছিলো, सो इसका ये जो सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब एक ही चीज है। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए। जितना भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका देखिएगा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रूल आप ऐसे इंडिविजुअल रूल इतना याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। रूल नंबर 14, आपको बेयर इन्फिनेटिव माने टू ना থাকে বাৰু, ঠিক আছে। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मोडल ऑक्सिलरीज। मोडल ऑक्सिलरीज माने কি আমি জানো হেল্পিং ভার্ব या অক্সিলারি ভার্ব হয়, ইজ, এম, আর, ওয়াজ, ওয়ার, ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, মে, মাইট, সব या ইজ, এম, আর এইবিলাক বাদ দিয়ক, ওয়াজ, ওয়ার এইবিলাক বাদ দিয়ক। এই যে যেটা ইয়াতে লিখা আছে, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট আৰু ডেয়ার, এইকেইটা আপোনাৰ হৈ গ'ল মোডাল অক্সিলারিজ, বিকজ এইবিলাক অক্সিলারি ভার্ব হয়, মোডাল অক্সিলারিজ। এতিয়া এই মোডাল অক্সিলারিজ যেতিয়া ইউজ কৰিম, এইকেইটা ওয়ার্ড যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, বেয়ার ইনফিনিটিভ লগত ইউজ হ'ব, টু ইনফিনিটিভ ইউজ নহয়। ইয়াতে আমাৰ টু ইনফিনিটিভ ইউজ নহয়, টু इन्फिनिटिव इल्ले यूज नहीं होगा, ठीक है। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड,
नीड नॉट, नीड, इसमें नीड भी एक होगा, नीड वर्ड नहीं लिखे ना, इसमें एक वर्ड लिख लीजिए नीड, ইয়াতে এটা হ'ব नीड বুলি এটা ওয়ার্ড আহিব, नीड, डेयर नीड, ঠিক আছে। ইউ নিড নট টু ওয়ার্ক হার্ড, সো ইউ নিড নট টু বাদ দিয়ক, টু ইয়াতে নাহে বাৰু, টু ইয়াতে নাহে, টু নাহিব বাৰু, বিকজ এই नीड ইয়াতে লিস্টত আছে, সো ইউ নিড নট ওয়ার্ক হার্ড। अभी एक चीज देखिएगा, इसको थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए बाप और लड़का में झगड़ा हुआ है, ठीक है, लड़का पूरा दारू वारू पी के आया है, बाप अभी उसको मारने पे तुला है, तो बोलता है तुम मेरे घर से निकल जाओ। उसके बाद बोलता है कभी मेरे घर में आने की जरूरत मत करना, कभी इसका इतना साहस मत दिखा कि मेरे घर में आओ, यू डेयर नॉट कम माई हाउस अगेन, आप मेरे घर में कभी मत। देखिए डेयर एक वर्ब है, लेकिन उसको साथ अगर आप नॉट लगा देंगे, वो एक आपका इज एम आर वाज आर जैसा काम करेगा। আমি ইজ এম আৰ ৱাজ ৱেৰ শ্বেল উইল এইবিলাকৰ ডাইৰেক্ট নট লগাব পাৰোঁ, আই শ্বেল নট গ' আই শ্বেল গ', আই এম ইটিং ৰাইচ আই এম নট ইটিং ৰাইচ লগাব যায় ডাইৰেক্ট। সিমিলাৰলি নিড, ডেয়াৰ এইবিলাক অলপ এক্সেপশ্যনেল, এইটো ডেয়াৰ কৰা মানে ডেয়াৰৰ পৰা ডেয়াৰিং হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, আৰু ডেয়াৰৰ লগত নট লগাই দিলে এইটো অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ নিচিনা কাম কৰিব। সিমিলাৰলি নিড, ঠিক আছে, আই এম ইন নিড অফ ইট, এই নিডৰ মানটো বেলেগ, আৰু আই নিড নট বি দেয়াৰ, মুझे उधर जाने की जरूरत नहीं, ये तो बड़ा ऑक्सिलरी हिसाब से यूज करा हल। क्लियर? रूल नंबर 15 কনজাংশন মানে কি? কনজাংশন এটা পার্ট অফ স্পিচ হয়, টোটাল 8টা পার্ট অফ স্পিচৰ ভিতৰত একটা পার্ট অফ স্পিচ হয় কনজাংশন। কনজাংশন মানে দুটা বস্তুক এড কৰা, জয়েন কৰা, যেনেকে এন্ড, বাট, অলদো, দো, এইবিলাক কনজাংশন হয়, ঠিক আছে। রাম এন্ড শ্যাম, এন্ড হল কনজাংশন। ক্লিয়ার? সো কনজাংশন দেন, যদি কনজাংশন অকল দেনৰ কাৰণে মই নিয়মটো কৈছো, দেন এটা কনজাংশন হয়, ঠিক আছে। দেন আৰু দেনৰ মাজত কি ডিফারেন্স? THAN দেন, আৰু এটা হয় THEN দেন, এটো দেন, এটা দেন, দুটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু, হ্যাঁ, দুটাকে আবার খিচুড়ি করে দিতে। দেন মানে কি, দেন মানে কি? इसका मतलब टाइम, इसका मतलब कंपैरिजन, इसके साथ उसका कंपैरिजन। ओके, কনজাংশন দেন ইজ অলসো ফলোড বাই বেয়ার ইনফিনিটিভ। দেন যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম কনজাংশন, তেতিয়া বড় টু ইনফিনিটিভ ইউজ নহব, বেয়ার ইনফিনিটিভ ইউজ হ'ব। হি হ্যাড বেটার রেড, এটা আৰু চাব, হ্যাড আছে নহয়, তো দিস ইজ পারফেক্ট টেন্স। কি পারফেক্ট? পাস্ট পারফেক্ট। সো পাস্ট পারফেক্ট যদি হয়, এটো রিড নহয়, এটো রেড হ'ব। রিড, রিডৰ প্রেজেন্ট ফর্ম READ, পাস্ট ফর্ম READ, পাস্ট পার্টিসিপল READ, স্পেলিং গোটেই কেইটা সেম, বাট প্রনাউন্সিয়েশন বেলেগ বেলেগ। প্রেজেন্ট ফর্মত রিড, পাস্ট আৰু পাস্ট পার্টিসিপল রেড, এটো রেড হ'ব এটো, ঠিক আছে। সো হি হ্যাড বেটার রেড দেন টু রাইট। এতিয়া কথা হল দেন আছে নহয়, দেন, সো দেনৰ পিছত বেয়াৰ ইনফিনিটিভ ইউজ হ'ব, টু নহয়, তো টু ইয়াতে নাথাকে। হি হ্যাড বেটার রিড দেন ৰাইট, ইয়াতে টু নাহে ইয়াতে। ক্লিয়ার? নেক্সট আহক, পার্টিসিপল অলরেডি কি কোয়া হয়েছিল বাৰু, ইং, ING, EN আৰু ED লগোৱা হ'ব, ডেফিনেশন কোৱা হৈছে বাৰু, হয় না নাই? সো এভরি পার্টিসিপল মাস্ট हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, माने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो सेंटेंस जो है ना, ये एग्जाम में इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हर बार इसको देखा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम में। बीइंग अ रेनी डे, अगर आप ये वाला चीज नहीं देखेंगे और ये सेंटेंस को पढ़ेंगे, अपना फर्स्ट अपनी जो এটা फील पाबो, सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस आपको करेक्ट ही लगेगा। बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम बिकज আজি बहुत বৰষুণ হৈ আছে, বিজয় বাৰু ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই। নহয়, এই যে বিং, বিৰ লগত ING প্লাস কৰা হৈছে, বি এটা ভার্ব হয়, বি এটা ভার্ব হয়, লগতে ING প্লাস কৰা হল, এটো হৈ গল পার্টিসিপল, এটো হৈ গল যে পার্টিসিপল, এভরি পার্টিসিপল কি ING প্লাস কৰিব হলে পার্টিসিপল হৈ গল। এতিয়া যদি পার্টিসিপল হিচাপে ইউজ হয়, বস্তুখিনি ভাবিব, যদি এজ এ পার্টিসিপল বস্তুখিনি ইউজ হয়, ইয়াৰ আগত এটা সাবজেক্ট থাকা ইম্পর্টেন্ট। সাবজেক্ট মানে যাৰ বিষয়ত কথাখিনি কোৱা হৈছে, तो इसके आगे इट लगा दिए, इट, इट बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे नहीं, आज का दिन बारिश, मतलब पूरा बारिश हो रहा है, तो आज का दिन लेके बात हो रहा है, आज का दिन माने इट, समझे? इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि आज बारिश हो रहा है, विजय डिसाइड टू स्टे एट होम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें मेरा थोड़ा दर्द छुपा हुआ है। RRB, सॉरी, IBPS PO 2014 जो एग्जाम दिए थे, उसमें सेंटेंस करेक्शन मेरा एक गलत हुआ था, यही गलत हुआ था। हाँ, उसमें विजय नहीं था, मुझे नाम वाम भूल गए, लेकिन उसमें ये था बीइंग अ रेनी डे, ऐसा था, ये मुझे पूरा याद है, और मैं पूरा जोश जोश में करके आया। नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं, पूरा सही है। बाद में आके देखे, बात तो ऐसा है, इसलिए ज्यादा याद है अभी। ठीक है,
अभी आपका इनफिनिटिव और पार्टिसिपलर বস্তুখিনি মোটামুটি হে কৰিম মই যেটো কৈ আছো বাৰু বাৰে বাৰে বেসিক বস্তুখিনি আগত হে কৰিম তাৰ পিছত মই অলপ ডিটেইলছত যাম আৰু এতিয়া আমি আহিলো বাৰু ইউजेस ऑफ वर्ब वर्ब माने क्रिया एक्शन कुछ काम करेंगे उसको वर्ब बोलेंगे है कि नहीं देखिए रूल नंबर 17 when there are two subject ইয়াতে দুটা সাবজেক্ট আছে রাম এন্ড শ্যাম দুটা সাবজেক্ট হৈ গল है ना দুটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট যদি থাকে ইন আ সেন্টেন্স and they are not in the same number number বেলেগ বেলেগ নাম্বার মানে সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বার एक वचन बहु वचन सिंगुलर नंबर एक आदमी एक चीज प्लुरल नंबर माने बहुत कुछ যদি দুটা সাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট ইউজ করা হইছে আর দুটা বড় বেলেগ বেলেগ নাম্বার এটা সিঙ্গুলার এটা প্লুরাল নাম্বার হয় দেন উই মাস্ট হ্যাভ টু ইউজ সেপারেট অক্সিলারিজ আমার সেপারেট অক্সিলারি মানে ইজ এম আর ওয়াজ ওয়্যার সেপারেটলি আমি ইউজ করিম এটা অক্সিলারি দি কাম নহব যেনেকে 3 কিল্ড এন্ড 1 ওয়্যার ইনজিউৰ্ড কিবা এটা এক্সিডেন্টত সাপোজ তিনিজন কিবা কাৰণত ঢুকালে আৰু এজন বেয়াকে ইনজিউৰ হল সো 3 আৰু 1 এই দুটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট সো আপুনি এটা ওয়্যার ইয়াতে লিখি গোটেখিনি বুজাব নোৱাৰে আপুনি সেপাৰেট সেপাৰেট 3 ওয়্যার কিল্ড 1 ওয়াজ ইনজিউৰ্ড 1 হল সিঙ্গুলার নাম্বার 3 হল প্লুরাল নাম্বার দুটা বেলেগ বেলেগ নাম্বার দুটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ নাম্বার বাট আপুনি অকল এটা অক্সিলারি ইয়াতে ইউজ কৰিছে এটা সম্ভৱ নহয় আপনি যদি বেলেগ বেলেগ নাম্বার যদি হয় বিকজ এটা হলো প্লুরাল এটা হলো সিঙ্গুলার সো আপনি দুটা সেপারেট অক্সিলারি ইউজ করা যাতে ম্যান্ডেটরি সো 3 ওয়্যার কিল্ড 1 ওয়াজ ইনজিউর্ড ক্লিয়ার Next now, rule number 18. A single verb should be made to serve two subject only when the form of verb is same for both. Okay. কি কোৱা হৈছে আমি এটা সিঙ্গেল ভার্ব আমি অকল তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম যদি দুটাৰে ভার্ব সেমে হ'ব মানে जैसे इसमें देख लीजिए I am 17 years old and my sister 14. I first person singular number. Sister my sister third person singular number. পার্সন কমপ্লিটলি বেলেগ বেলেগ সো যেতিয়া পার্সন বেলেগ বেলেগ কে থাকে বাৰু আমি ডাইরেক্টলি এটা ইয়াতে দি ইউজ কৰিলো যেনে ইয়াতে কি দিছে আই এম দিছে নহয় বাট ইয়াতে মাই সিস্টার লগত কোনো অক্সিলারি ভার্ব ইউজ কৰা হোৱা নাই সো এই কাৰণে এটা ভুল আই এম 17 ইয়ার্স ওল্ড ঠিক আছে মাই সিস্টার ইজ ইয়াতে আহিব ইজ 14 बिकॉज ये दोनों अलग अलग पूरा अलग सब्जेक्ट है अलग दोनों का आपका नंबर अलग है ये आपका सॉरी पर्सन अलग है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है तो आपको अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा समझे नेक्स्ट आओ टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज एग्जांपल देखेंगे समझेंगे देखिए ही नेवर हैज it key tense hole ito he has never done this work it key tense present perfect he has I have we have you have mane present perfect tense so this is present perfect never will kun tense फ्यूचर इंडिफिनिट सो दो अलग अलग टेंस जब होगा आपको अलग अलग करके उसका वर्ब देना पड़ेगा जैसे he never has and never will take ये टेक উইলৰ লগত ঠিক আছে বাট এটো হ্যাজৰ লগত সদায় v3 আহিব মানে পাস্ট পার্টিসিপল तो ही नेवर हैज टेकन ठीक है एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स ठीक है आप एक बार टेक लिख के दोनों को आप नहीं समझा पाएंगे बिकॉज इसका अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इसमें v1 आ रहा है इसमें v3 आएगा तो आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा समझे Next I hope a past tense in the main clause should be followed by a past tense in the subordinate clause. He succeeded माने जुदी आगोर clause माने basically अभी के लिए इतना समझिए clause माने होल part of the sentence. Clause माने होल एक sentence में दूसरा part करा होल part of कोई clause ठीक है सर प्रिंसिपल क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज माने जो मेन भूमिका मेन जो रोल प्ले कर रहा है सबऑर्डिनेट उसको सपोर्ट करने के लिए ठीक है तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड सक्सीडेड की टेंस past indefinite works hard কি টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কি কোৱা হৈছে দুটা ক্লজ যদি আপুনি ইউজ কৰে এটা যদি পাস্ট হয় আৰু এটা পাস্টে হ'ব লাগিব আপোনাৰ সো হি সাকসেসড বিকজ হি ওয়ার্কড হার্ড এটো ওয়ার্কস নহব বাৰু এটো ওয়ার্কড হ'ব ওয়ার্কড पास्ट इंडेफिनिट टेंस হ'ব समझे नेक्स्ट आइए A past tense in main clause may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause express universal truth सब এটা আমি obviously একটু narration যেতিয়া কৰিম বস্তু আৰু ডিটেইলছত শিকিম বাট ফর দেখিয়ে রুল নাম্বার 20 এটা 21 রুল নাম্বার 20 ত আমাক কি কোৱা হৈছে যে যদি এটা ক্লজ যদি past tenseত হয় আৰু এটা ক্লজ past tenseতে হ'ব লাগিব बट ইয়াতে এটা रूल नंबर 21 এটা एक्सेप्शन दिसे एक्सेप्शन की जे नहीं अगर ये पास्ट टेंस है वो वाला प्रेजेंट टेंस हो सकता है
लेकिन जो प्रेजेंट टेंस में होगा उसमें एक मैंडेटरी बात यह है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना पड़ेगा, माने जो कभी भी चेंज नहीं होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम एटो बरो माने সদায় থাকিব পাৰো ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ, এটো আপনি প্রেজেন্ট টেন্সত লিখিব পাৰে। যেনেকে দ্য টিচার, আওয়ার টিচার সেড past indefinite tense that the earth moves round the sun, moved নহয় এটো, because earth moves round the sun, universal truth, clear? next ahok, when the subordinate clause মানে যেটো বল supporting clause, when the subordinate clause comes after ये কেটা word মনত ৰাখিব, lest word to very important, lest exceptional এটা word হয় lest, the auxiliary verb should be must be used, কি কোৱা হৈছে এটো এনেকে মনত ৰাখিব, अगर आपको कहीं पे लेस्ट वर्ड दिखे, लेस्ट, उसी सेंटेंस में आपको शुड वर्ड भी दिखना चाहिए। और ये वाला रूल जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे याद रखिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। लेस्ट वर्ड যদি আপনি কোনবা কোন সেন্টেন্সত পায় তাতে আপনি শুড ওয়ার্ড পোৱাটো ম্যান্ডেটরি পাবই লাগিব তাতে আপনার, যেনেকে উই স্টার্ট আর্লি लेस्ट माने अदरवाइज, अगर हम लोग जल्दी शुरू नहीं किए तब हम लोग ट्रेन को मिस करेंगे। वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट we shall miss the train, না lest যদি হয় shall নহয় সদায় should হবে, तो we start early lest we should miss the train, clear? lest के साथ हमेशा should होता है। next आओ, an adverb or adverbial phrase, adverb মানে কি যেটো দি আপনি ভার্বৰ কথা আপনি গম পাব, ভার্ব টু কি, যেনেকে he walks slowly, he কিমান সোনকালে খোজকাঢ়িছে, বহুত লাহে লাহে খোজকাঢ়িছে, তো স্লোলি কাৰ কথা কৈছে বাৰু, ৱাকিংৰ কথা কৈছে, যে খোজকাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। তো ভাৰ্বৰ যদি কিবা ক্যারেক্টারিস্টিক বুঝোৱা হয় এটো কয় এডভার্ব, ঠিক আছে? তো এডভার্ব শুড নট বি প্লেসড বিটুইন টু এন্ড ভার্বাল পার্ট অফ দ্য ইনফিনিটিভ। देखिए I hope to immediately reply to your letter, ঠিক আছে? এতিয়া কি কোৱা হৈছে, adverb should not be placed between two and verbal part, okay? চাব ইয়াতে immediately হল আপোনাৰ adverb, immediately হল adverb। কি কোৱা হৈছে, আপনি adverb কেতিয়াও টু আৰু নেক্সট যেটো আপোনাৰ verbal part, reply হল verb, টু হল আপোনাৰ টুৰ লগত ভাৰ্ব ইনফিনিটিভ, সো আপনি এডভার্ব কেতিয়াও আপনি টু আৰু ভাৰ্বৰ মাজত সোমাব নোৱাৰে, তো সদায় সেপাৰেট কে লিখিব আপনি, এই দুজনৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে। সো আই হোপ টু রিপ্লাই আহিব, আগত আহিব টু রিপ্লাই, ইমিডিয়েটলি ইয়াৰ পিছত আহিব, ইমিডিয়েটলি अंदर नहीं रहेगा, टू रिप्लाई के बाहर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आहक, an infinitive should be in the present tense unless it represents an action prior to that of the governing verb। an infinitive should be in the present tense होगा like unless it represents an action prior to that of the governing verb, okay? I should have liked to have gone there, I should have liked to go there, okay? normally obviously मैं याते आने के বস্তুখিনি কম এতিয়া, এই যে to have gone, ठीक है? आगे चल के हम लोग देखेंगे कि टू के बाद इस फॉर्म में, बिकॉज ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया है, ये तो नॉर्मली आपका V1 फॉर्म है, 90% चांस में 2 + V1 ही होता है जो हम लोग डेफिनेशन में बात किए थे, लेकिन कभी कभार आपको इस फॉर्म में भी मिलेगा, अभी के लिए उसका जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी के लिए इतना सोच कर रखिए, इधर जो बोला गया है अगर आपको बहुत एक्सेप्शनल कुछ रूल नहीं है उसे आपसे हमेशा 2 के बाद नॉर्मल V1 आएगा, ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है? As a last rule, the present perfect continuous tense is used for an action begin in the past time still going, तो आप लोग को पता है प्रेजेंट परफेक्ट কন্টিনিউয়াস টেন্স সদায় আমি কি কাৰণত ইউজ কৰো, কিবা বস্তু পাস্টত স্টার্ট হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে চলি আছে বাৰু, है ना? it has been raining since morning, it has been raining মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কেতিয়াৰ পৰা, since morning। we have been working on the building for 5 years, আজি পৰা 5 বছৰ হৈ গ'ল আমি এই বিল্ডিংৰ ওপৰত কাম কৰি আছো বাৰু। তো সিন্স ক'ত হ'ব, এটা অবভিয়াসলি ইয়াতে এটা ডিসকাশন হল যে সিন্স कब होगा और फॉर कब होगा, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन पहले तो ये जान लीजिए कि যদি আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি হয়, প্রেজেন্ট এই সিন্স আর ফর নরমালি আমি দেখা পাও যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতে ইউজ করা হয়। এতিয়া अभी सिंस कब होगा, फॉर कब होगा, ये भी थोड़ा सुन लीजिए। अगर कोई डेफिनिट टाइम से बात किया जा रहा है, যদি কোনো ডেফিনিট টাইমৰ কথা কোৱা হয়, সিন্স 7 AM, সিন্স মর্নিং, সিন্স লাস্ট স্যাটারডে, সিন্স লাস্ট ওয়েডনেসডে,
ठीक है, तब सिंस होगा। फॉर माने এটা ডেফিনিট টাইম পিরিয়ড, কোনো এক্স্যাক্টলি কোন সময় পৰা স্টার্ট হয়েছিল এটো মেনশন করা নাই, বাট এটা ডেফিনিট টাইম পিরিয়ডৰ পৰা চলি আছিল, 5 বছর 2 সপ্তাহ 2 মাহ পৰা চলি আছে ফর। लेकिन बोलेंगे सुबह से शुरू हुआ, सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, कल इवनिंग 5 बजे से शुरू हुआ, सिंस। क्लियर? আপনার আজি ইয়াতে এইকেইটা রুল শেষ হল, নেক্সট ক্লাসত আৰু নতুন নতুন রুল শিকিম আৰু। থ্যাংক ইউ সো মাচ।